Poštovani gledalci, dobrodošli u priču o VDL Berkovu, modelu koji je napravio pravu autobusku revoluciju na našem tržištu početkom 21. veka. Priču simbolično započinjemo u Somboru, u kompaniji Severtrans, koja je jedna od prvih na našem tržištu prepoznala potencijal ovog modela. Prvi primjerci VDL Berkov Axial modela izlaze iz proizvodnih hala krajem 90. godina prošlog veka. Tokom perioda proizvodnje, VDL je Axial modele nudio u kombinaciji sa mehanikom i motorima MAN-a, Scania, Volvoa, ali najviše proizvedenih modela, po čemu su oni ujedno i prepoznatljivi, jesu DAF motori i mehanika. Kao i u slučaju mehanike i tehnike, VDL je izradu i konfiguraciju unutrašnjosti prilagođavao svojim kupcima. Od broja, proizvođača i dizajna sedišta, broja monitora, konfiguracije sa ili bez toaleta i kreveta za vozača, pa do potpuno individualnih zahteva i jedinstvenih modela. Spremnost VDL-a da sa svojim Berkov Axial modelima odgovori na sva pitanja ogleda se i u najskupljem primjerku koji je izrađen. Za ovu luksuznu i unikatnu izvedbu solo varijanti, kupac iz Ujedinjenih Arapskih Emirata odvojio je čak preko 1.000.000 evra. Kada je reč o tržištu, osnovu kompletne ponude za kupce predstavlja model Axial 70. Međutim, važno je naglasiti da je VDL Berkov Axial modele izrađivao i u mini, trosovinskim i deker izvedbama. Raspon dužine modela bio je od 9 metara za model Axial 30, pa do 13,5 metara za deker i 15 metara za solo trosovinsku izvedbu. Ova vozila mogla su smestiti od 26 do 83 putnika. Važno je istaći da su navedene brojke vezane isključivo za prvu generaciju modela, dok su se kasnije pojavljivale izvedbe sa nešto drugačijim dužinama i brojem sedišta. Prvu generaciju odlikuje zakošena prednja stena sa kockastim prednjim i pravogonim zadnjim farovima u jednoj celini. U serijskoj proizvodnji je bilo od 1999. godine do 2003. Zbog perioda u kom su se proizvodili, preteče i prve primjerke ovih modela bilo je moguće naći sa motorima Euro 0, a posljednje i do Euro 3 norme. Na našem tržištu iz prve generacije nema velikog broja aktivnih primjeraka. Radi se o Axialima 70 i tek ponekom primjerku Axiala 50. Druga generacija bila je također prepoznatljiva po zakošenoj prednjoj steni, ali po okruglim farovima. Zadnju stenu odlikovala je pravougaona svetlosna grupa sa reflektujućim nastavcima koji su neretko posmatrani kao jedna celina. Modeli druge generacije su najzastupljeniji na našem tržištu. Proizvodili su se od 2003. do 2011. godine. Euro norma motora ispunjavala je klase 3, 4 i 5. Iz ove generacije na našem tržištu imamo i predstavnike trosovinskih i deker izvedbi, ali i modela Axial 50. Uz nova tehnička dostignuća i napretke, sa ravnom prednjom stenom i potpuno identičnom svetlosnom grupom spreda i pozadi, 2011. godine predstavljena je treća generacija VDL Berkov Axial modela. Proizvodio se do 2013. godine. Svi primjerci su proizvedeni sa Euro 5 normom motora. Za period od 2 godine nije napravljen veliki broj ovih modela, posebno jer se VDL grupacija okrenula u savršavanju novog modela tipa Futura. Axial 50 treće generacije je prava retkost. Na našem tržištu još uvijek nemamo predstavnike, a u ovoj generaciji izostavljena je deker izvedba.
Vreme da se osvrnemo na statističke podatke. Prvih 10 VDL Berkov aksijala na naše tržište došli su 22. decembra 2001. godine u kompaniju Lasta iz Beograda. Najviše prodatih je 2004. godine, čak 64. U voznim parkovima kompanija sa našeg tržišta, po informacijama koje su nama dostupne, našlo se oko 400 voznih jedinica. Sami početci VDL Berkova na našem tržištu vezuju se upravo za kompaniju Lasta, koja je, slobodno možemo reći, pionir ove priče kod nas. Zahvaljujući dobroj dugogodišnjoj saradnji, u kompaniju Lasta stiglo je oko 300 voznih jedinica. Reč je oko 210 novih vozila i oko 100 polovnih starosti do 4 godine sa malom kilometražom. Ova VDL vozila predstavljala su novu dimenziju i novi nivo putovanja, kako na domaćem, tako i na tržištu Evrope. Saradnja Lasta i VDL-a rezultirala je i otvaranjem VDL servisa za kompletnu jugoistočnu Evropu. U znak dobre saradnje, kao 100. primjerak VDL Berkova, u kompaniju Lasta stiže posebna VIP izvedba ovog modela na 12,9 metara sa 28 luksuznih fotelja, 4 stola, toaletom i velikom kuhinjom sa mikrotalasnom, frižiderom i sudoperom. Ujedno se radi o najluksuznijem Berkovu na našim prostorima. Nalazimo se u jednom od 8 VDL Berkova kompanije Severtrans iz Sombora, koji su u ovu kompaniju stigli novi 2004. godine. Reč je o primjerku sa čak 3,8 miliona kilometara iza sebe. Takođe je važno da napomenemo da tokom ovih godina vozilo nije imalo većih kvarova i da se u vozilu nalaze prvi motor i prvi menjač. A šta ostali partneri kažu o VDL Berkovu u svojoj floti, pogledajte u nastavku. Možete reći njima prednosti, zbog čega se kompanija Presto baš odlučila isključivo za Berkov? Kompanija Presto se od početaka svojih bavljenja međugradskim i turističkim prevozom opredelila za vozila marke Berkov iz prostog razloga što su izuzetno pouzdana, što imaju dovoljan kapacitet za sve saobraćajne zadatke koje su nama potrebne. Znači, od linijskog saobraćaja do prevoza dece i svih drugih vidova prevoza, mi vozači od prvog dana, od kad smo počeli da ih vozimo, imamo onako neku našu internu šalu koja kaže da taj autobus nema da se pokvari. Pošto postoji kod nas primerak autobusa koji je već prešao 2 miliona kilometara koji ne zna da stane. I generalno, što se tiče nas kao vozača, izuzetno cenimo tu njegovu pouzdanost i tu njegovu stranu koja nam omogućava da radimo potpuno opušteno i znamo da imamo pouzdano vozilo s kojim možemo da obavimo svaki transportni zadatak koji se pred nas stavi. Iz kog razloga ste se, eto tako da kažemo, odlučili za Berkov vozila? Pa, kada smo krenuli sa prevozom putnika, prvenstveno su Berkovi bili u opticaju. Pokazali su se kao u eksploataciji veoma dobra vozila i nastavili smo dalje da obnavljamo vozni park sa mlađim generacijama VDL Berkovi. Što se može vidjeti u nastavku sa VDL Futurama, je li tako? Jeste, sa VDL Futurama, nismo pomenuli malo. Kako su se generalno pokazala sama VDL vozila, prvenstveno Berkovi, a kasnije i Future? Kakva je potrošnja, eksploatacija? Što se tiče eksploatacije vozila, mi smo prezadovoljni. Održavanjem je redovno, to je najbitnije. Nema tu nekih većih kvarova, znači sve na vreme. A potrošnja, sada ove što sada snimamo, VDL Berkovi su od 26 do 27. Zavisi od toga. Znači izuzetno ekonomično. Jesu ekonomični. Koje su prednosti VDL Berkov u odnosu, eto tako da kažemo, na vozila drugih proizvođača? Pa VDL Berkov je vrlo pouzdan autobus, rekao bih. Čak šta više od toga, ja lično ga obožavam. Do skoro su bili double deckeri u našoj kompaniji, od kojih sam ja jedan vozio duže. Moje najduže putovanje sa njim je bilo do Pariza i jednostavno ga obožavam, lak je za laganje, za vožnju i vrlo pouzdan. Što se tiče samog održavanja, isto za majstore je vrlo lagan za rad, nekih 22-3 litre do 24 na 100 km troši, tako da je to vrlo malo u odnosu na druge proizvođače. Naravno, za vlastike firme je vrlo
vrlo zgodan što se toga tiče. Tako da su vozila nas poslužila gde god da smo krenuli sa njima i generalno to je razlog zbog čega je naravno i operativni troškovi o kojima svaka kompanija vodi računa su jedan od razloga zašto veći deo našeg voznog parka čine vozila marke VDL Berkhof. Kada je reč o VDL Berkhofu u kompaniji Sever Trans, kako je počela saradnja Sever Transa sa tadašnjim Berkhofom, koliko vozila trenutno imate u floti i kako su se ta vozila pokazala? Pa počeli smo 2004. godine kupovinom prvo 5 autobusa marke Berkhof Axial 70, što dvoosovinaca, što troosovinaca, i nedugo zatim, posle par meseci, smo kupili još 3, tako da smo imali duži niz godina, znači od 2004. pa do 2010. smo imali tih 8 vozila marke Berkhof Axial 70. Tu smo posle, za vreme Jerković kompanije, još jedno vozilo, isto Berkhof Axial troosovinac, preuzeli. Jedan beli DAF, ovi su bili plavi, ovaj je bio beli, pa eto, malo razlike. I to nam je bio 9. Međuvremeno ostali smo bez tog jednog i ostali s ovih 8, gde smo evo do današnjeg dana s ovih 8 doterana su još 2 Berkhofa, troosovinca, i 3 double deckera Berkhof Axial 100. I to je ono što imamo za sad. Što se tiče DAF-ova iz 2004. godine, mogu reći da i dalje svih 8 vozila radi i da svi imaju tu oko 3 miliona, neko više, neko malo manje, ali tu su svi oko 3 miliona kilometara pređenih, evo za koliko je to, 17 godina. Koliko vozila tipa VDL Berkhof kompanije Lastra posjeduje u svom voznom parku? Trenutno posjedujemo 10 vozila, mislim da je, to jest ne mislim, nego 4 vozila su prve generacije i 6 druge. Kako su se sama vozila pokazala kada je reč o potrošnju, eksploataciji i troškovima održavanja? Da vam kažem, obzirom da mi nijedno vozilo nismo kupili novo, 2 vozila su kupljena polovno i bila su prešla negde oko 500.000 km, a ostala vozila su kupljena ili preuzeta od naše matične firme Lasta Beograd. Ta sva vozila su trenutno sa nekim kilometražama između 2 i 3 miliona, ne možemo tačno da kažemo, obzirom da su vozila bila prvo u matici, bila su u mnogo lošem stanju, mi smo potrošili vremena i novca i svega da bi ih ponovo vratili da se oni nalaze našim potrebama. Jako zahvalna vozila po pitanju pouzdanosti i popravke kvarova, nemaju toliko elektronike, jednostavno kvarovi se rešavaju u roku od dan, dva. Imali smo izvanrednu saradnju sa VDL-om, jedan period gde smo imali čak i magacin u VDL-ovu u sklopu našeg magacina, rezervnih dijelova, tako da je funkcionisalo. Uvek smo originalne dijelove uzimali i eto, kako se kaže, rezultata. Poštovani gledaoci, ovo je bila priča o VDL Berkhofu na našem tržištu. Iskoristili bismo priliku da se zahvalimo VDL Bus & Coach Srbije na tehničkoj podršci i kompanijama partnerima na učestvovanju u projektu. Hvala i vama na gledanju i vidimo se u nekoj narednoj priči. Pozdravlja vas ekipa Balkan Transporta.